wenyine awo. 4 mstari wa 17. 17. Tukyali mu kitabo kya Matayo essula tuli mu yakuna olunyiriri lwa 17 lugamba bwe luti: Yesu n'asookerawo okubuulira n'okugamba nti, mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Bwe yali ng'atambula ku ttale ly'ennyanja y'e Galilaaya, n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero ne Andereya muganda we, nga basuula emigonjo. 17 lwokka. Ntaka 17 peke yake. Akoko 17 pokka. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema Biblia tugamba ati hapo Yesu akaanza kuhubiri Injili. Natandika okubuulira Injili. Akaanza kuhubiri Injili. Natandika okubuulira Injili. Naye akasema kwamba tubuni. Akagamba abantu okwenenya. Akasema kwamba tubuni. Abagamba mwenenye. Kwa sababu ufalme wa Mungu wako bwakabaka bwa Katonda umekaribia. Busembedde. Bwana asifiwe sana. Amen. Tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Mwenenye bwakabaka bwa Katonda. Nataka nikwambie ndugu wangu. Yakala okugamba oluganda. Njia tu moja. Tekuba ekko limu. Ya kuleta uhusiano. Ekyokuleta enkolagana. Wewe pamoja na Mungu wako. Wewe ne Katonda wo. Ni njia tu ya kutubu. Yekubo eliyokwenenya. Njia tu moja. Ekoli ambayo kutengeneza njia yako. Yokutereze kubolyo. Pamoja ufike kwa Mungu. Otuke eri Katonda. Hiyo pekee yake ndio kutubu. Kuita kukwenenya. Kwa sababu kubanga tumefanya mambo yasiyofaa. Tukoze binje bitasaidie. Tumeharibu katika mbele za Mungu. Ononye maso ga Katonda. Tumefanya yasiyo mazuri. Tukoze bitali birungi. Bado tunapaswa tutubu. Kitusani na tunapotubu turudie katika njia za Mungu. Makubo ga Katonda. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili Mungu olwo Katonda Yesu Kristo yeye anapofufuka abazukira afufuke ndani mwetu, azukire mufe tukiwa tunapendeza nga tusaanidde. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Amen. Kulikuwa na ndugu wetu twalina abooluganda ambao tunasoma katika maandiko betusomako mu byawandiikibwa katika Wakorintho wa kwanza Bakorintho ekisooka 1 kuanzia penye mpaka mstari wa 12 okutandikira mpaka 12. hawa wandugu abooluganda bano Biblia inasema walikuwa ni wandugu zetu ambao wameokoka. Tibaali baganda bafe abaalokoka. Tunawasoma sababu ndugu yako anapookoka tubasoma kubanga owooluganda hata akiwa katika nchi fulani newakubadde ali mu nsi ama anakuwa wapi oba aliwa wonna huyo anakuwa ndugu yako kwa sababu mnamsifu Mungu mmoja, kwa sababu roho ni mmoja, Mungu wetu ni mmoja. Katonda waffe hawa wandugu akati abooluganda Biblia inasema walikuwa wanaongozwa nti baali bakulemberwa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa. Omukulembeze ayitibwa Musa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakiongozwa na Musa baali bakulemberwa Musa katika chini ya nchi nga bali ku nsi wakiongozwa na mtumishi wa Mungu baali bakulemberwa Moses. Nataka niwaambie hawa watu yagala bagamba nti abantu Biblia inasema ati pia walikuwa wameokoka nao baali baalokoka jinsi wewe navyo ulivyookoka. Gakwe nange bwe tuli. Eti walikuwa wamebatizwa baali babatizwa jinsi nao walikuwa wamebatizwa. Nange bwe tuli. Walikuwa pia wanamwimbia Mungu. Wanabayimbira Katonda. Nasi tulikuwa tunamwimbia Mungu. Nange bwe tukola. Walikuwa wanamshuhudia Mungu. Nao wanavyomshuhudia Mungu. Nange bwe tukola. Lakini Biblia inasema hawa watu hawakumpendeza Mungu. Tebasanyusa Katonda. Mungu hawakufurahia. Katonda teyabasanyukira. Mama nataka nizungumzie kama unatafuta kitabu. Njogera bino nga wali wanoonya ekitabo ekyo. Wakorintho wa kwanza 10. Abakorintho ekisooka 10. Anzia 1 mpaka 12. Tandikira 1 mpaka 12. Kama watu hawakupendeza Mungu. Abantu bano tebasanyusa Katonda. Kwa sababu gani hawakumpendeza Mungu? Lwaki tebamusanyusa? Ndio watu walikuwa wanaita wameokoka. Newankubadde beeyita nti baali balokoka. Lakini walikuwa fitina ndani mwao. Balina eŋŋambo. Walikuwa na ukonfi ndani mwao. Balina obutaagaliza. Usharati ilikuwa ndani mwao. Obuwenzi baali mu. Walikuwa wanaabudu sanamu. Baali basinza Mungu akaangalia hawa watu. Akasema kwamba hawa watu hawanipendezi. N'agamba nti bano abantu tebasanyusa. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwa siku moja Bayibuli egamba nti olunaku olumu wakafa watu 23,000. baali abantu emitwalo wote wakaangamia katika jangwani. Wote wakaangamia. Bonna ne bafa. Wote wakakufa. Bonna ne bafa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambao amepata anaweza kusomea hapa. Wakorintho wa kwanza 10. Abakorintho ekisooka 10. Anzia 1 mpaka 12. Tandikira wenyini mpaka 12. Maana nasema unapojiona umesimama
awagamba nti bw'oba olaba nti oyimiridde simama usije ukaanguka. yimirira n'amaanyi togwa. Tuli mu kitabo ky'Abakoliso ekisooka essula ya 10 okutandikira ku lunyiriri olusooka lugamba bwe luti, kubanga saagala mmwe obutategeera abooluganda bajjajjaffe bonna bwe baali wansi w'ekire, era bonna bwe baayita mu nnyanja, era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja, era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo, era bonna ne banywanga ekyokunywa ekimu. Ne banywa ekyokunywa ekimu eky'omwoyo, kubanga baanywa mu lwazi olw'omwoyo olwabeeranga n'olwazi olwo lwali Kristo. Naye bangi ku bo Katonda teyabasiima, kubanga baazikirizibwa mu ddungu. Naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tuleme okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. So temubanga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo, nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka okuzannya, era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe baayendanga, ne ku lunaku olumu 2,213, era tetukemanga Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakema emisoto egyo ne gibatta. Era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe beemulugunya ne bazikirizibwa omuzikiriza. Naye ebyo byababaako abo okubeeraga ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutulabula nga ffe abatuukiddwako enkomerero n'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuumenga aleme okugwa. Amina. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu yebaze. Tunaona hapa tusoma wano hawa ni wandugu zetu. Bano bali baluganda baffe. Sababu gani naita wandugu zetu? Lwaki mbayita nti baluganda? Sababu walikuwa wameokoka. Banga bali balokoka. Biblia inazungumza walikuwa wameokoka. Biblia ikigambe nti bali balokoka. Biblia ikasema walikuwa wanaongozwa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa. Tugamba nti bali bakulemberwa Musa. Biblia ikasema hawa watu tugamba nti abantu pia walikuwa wakikaa pamoja, bali wamu wakikula chakula cha roho. Bali ekyokulya. Maana hapo wakajifunza neno la Mungu. Ne bayiga ekigambo kya Katonda. Wakikaa pamoja, batula wakinywa kinywaji, ne banywa ekyokunywa. Bwana asifiwe sana. Amen.
Hawa watu abantu bano walikuwa wameokoka. bali balokole. Hawa watu abantu bano walikuwa walibatizwa. bali Vile babatizibwa. wewe pamoja nami tumebatizwa. Nagwe nange betuli. Nataka nimwambie wapendwa, Njagala bagamba bulungi. hawa watu Ti abantu bano Biblia inazungumza ikasema, Bible tugamba nti watu walikuwa wakifanya hayo yote, nakubadde bakola bino byonna lakini Mungu Katonda yeye hakupendezwa nao. teyabasanyukira. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini Mungu hakupendezwa na hawa watu? Lwaki Katonda tabasanyukira? Hadi wamekuwa wameokoka, Ate nga balokola walikuwa wanamsifu Mungu, nga basinza walikuwa Katonda wanamshuhudia nga Mungu, bamuweera obujulizi walikuwa wanamtukuza Mungu. nga Lakini Biblia inasema ate Bible Mungu netugamba hakupendezwa na hawa watu. Katonda teyabasanyukira. Mungu aliangalia matendo yao, Yatunuulira ebikolwa akasema byabwe kwamba sipendezi na hawa watu. n'agamba nti bano abadde Hata basanyuka watu wameokoka, nakubadde na watu balokola wanaita jina langu, nakubadde bayita lakini erinnya kwa ajili ya lyange matendo yao ate olw'ebikolwa siwezi byabwe kupendeza na hawa sisobola watu. Hawa kubasanyukira. watu hawakutengeneza njia Abantu yao banabakutereeza makubo pamoja na gaabwe. Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia ikasema Bible egamba eti hawa watu nti abantu bano kama Mungu hakupendeza nao, tebasanyusa eti Katonda. kwa siku moja Olunaku olumu wakakufa watu 23,000, bafa abantu wakakufia jangwani watu 23,000. emitwalo 23 mu ddungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia ikasema Bible egamba eti hawa watu nti abantu bano ingawaje walijiita walokole, nakubadde baali beeyita abalokole lakini fitina ilikuwa ndani mwao, balina fitina ku bo, walikuwa na manunguliko ndani mwao, balina okwemulugunya, mambo mabaya yalikuwa bado ndani mwao. ebigambo ebibi Ingawaje walikuwa byalimu wanamtukuza Mungu, nakubadde baali lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. emitima gyabwe gyali wala Biblia naye. inasema haya mambo yameandikwa Bible egamba nti bino ebintu byawandiikibwa iwe mfano bibeere kwa ebyokulabirako wewe pamoja na mimi, eri ggwe nange, ili nasi tusije tukakuwa naffe tusobole kama watu wale walivyokuwa. nga bali bwe Nataka baali. niwaambie wapendwa, Njagala bagamba abooluganda basi tusije tukamsifu Mungu, tirenga tuleme okusinza lakini mioyo zetu ziko mbali naye na ate nga Mungu. emitima gyaffe giri wala Hatujawahi naye. kutengeneza njia zetu na Mungu. Tunabatereza makubo Nataka gaffe naye. nikwambie mpendwa, Njagala kugamba Biblia oluganda. inasema mstari wa Bible 12, egamba mu 12 mstari wa 12 ak'ekumi kwamba n'ebiri unapochiona umesimama, olowooza nti oyimiridde simama usichokaanguka. yimirira n'amaanyi Wewe togwa. mwenyewe unajijua ndani mwako, Wewe mmanyi wewe mugwe unajua kusimama kwako, omanyi engeri hakuna gy'oyimiridde. anayejua kusimama kwako. Eri yamanyi Mstari kuyimirira kwo. akasema ya kwamba Bible unapochiona ndani mwako Wewekebera kwamba olaba- umesimama, Weeraba ng'oyimiridde. simama usichokaanguka. yimirira Simama n'amaanyi ndio tukuse Mungu wako. yimirira Simama osinze Katonda. tukatukuse Mungu wako. yimirira osinze Simama Katonda. katika ukweli wa Mungu. yimirira mu mazima Simama na ga Katonda. ukatengeneze njia za Mungu. Yimirira otengeneze Ili njia Yesu za Mungu. anapofufuka, Yesu bw'aba aweze azuukira, kufufuka ndani ya moyo wako. azuukire mu mutima gwo. Nataka nikwambie mpendwa, Njagala kugamba wewe utakaposimama katika njia za Mungu, Unayimirira mu makubo ga utakaposimama katika ukweli, Oyimirira mu Yesu mazima. anaposimama fufuka ndani Yesu mwako, n'azuukira mambo mu mapya yatafufuka ndani mwako. Bigenda Yote mali aliyokufa byonna atafufuka. ebyali byafa bigenda azuukira mu Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Amen. Uwe mulokole obeere omulokole wa kumpendeza Mungu, asanyusa na Katonda. usiwe mulokole Tobeera mulokole asiyempendeza Mungu. atasanyusa Uwe Katonda. mulokole Obeere wa omulokole kufanya mambo mazuri, akole na ebintu. usiwe mulokole Obeera mulokole ambao unafanya mambo mabaya. akole ebijama. Uwe mulokole Obeere wa omulokole kupendeza Mungu, asanyusa na usiwe Katonda. mulokole Obeera ambao mulokole hampendezi Mungu. atasanyusa Katonda. Bwana asifiwe sana. Kama yebasi. Matendo yako, ebikolwa byo matendo yako ebikolwa byo ama matunda yako ebikolwa waje byo yapendeze Mungu. leka bisanyuse Katonda. Bwana asifiwe sana. Amen. Amina. Amen. Waje yapendeze Mungu. leka bisanyuse Katonda. Tengeneza njia Tereza zako. ekkubo lyo Tengeneza njia zako. tereka amakubo go Ili Yesu akifufuka, Yesu bw'aba azuukira afufuke ndani bandani, azuukire mahali pazuri, awalungi Bwana ambao patakatifu. awatukuvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Niko namaliza. nga bwe ngenda Nataka paliriza msomaji anisomee omusomi ansomere katika kitabu cha Mathayo tu ya yenyewe, Matayo wenyini awo saa 3 mstari mmoja tu wa 8. 3 sura y'omunaana. Mstari mmoja pekee yake, mstari wa 8. Kabuko ka ak'omunaana. Tuzzeeyo mu kitabo kya Matayo, tuli mu ssula ya 3 olunyiriri lwa 8 lugamba bwe luti: mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Kaakaddemu, mubale ebibala ebisaanidde okwenenya.
Amina. Haleluya. Amen. Kwamba mzae matunda ambayo yanayofaa ya kutubu. Timubale ebibala ebisaanira okwenenya. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendwa, tutubu katika mbele za Mungu. Twenenye mu maaso ga Katonda. Biblia inasema tutubu katika mbele za Mungu. Bible bwetyo bweyogera. Unapotubu, Oba wenenya, maana yake ni kuacha. oba okukitegeeza okuleka. Lakini ukitubu, Naye ate bwe wenenya, alafu urudie, n'obiddira, tena urudie, n'okiddamu inamaanisha nate, kwamba hujatubu. okwo tekubeera kwenenya. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kutubu Okwenenya ni kuacha. kwe kuleka. Upendo atubu mbele za Mungu. Omwagalwa wenenye mu maaso Tubu ga katika Katonda. mbele za Mungu. Wenenye mu maaso ga Na Katonda. Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Ne Katonda waffe mwesigwa. Yeye atakusamea. Agenda kusonyiwa. Yeye atakusamea. Anaakusonyiwa. Biblia inazungumza Bible eyogera katika Matendo ya Mitume mu bikolwa by'abatume mlango wa 17 17 mstari wa 30 akasatu inasema ngagamba bali bwe katika siku zile za ujinga ti munaku ziri ez'obutamanya Mungu alichofanya kama haoni, Katonda yeefuula ng'atandaba lakini sasa naye ate kati anaambia kila mtu ayogera eri buli muntu maana alipo popote wonna waali akaweze kutubu. asobole okwenenya. Bwana asifiwe sana. Amen. Anamwambia kila mtu Agamba buli muntu mahali yenna popote ulipo, wonna yeye hajakuwa mwanamume, yeye hajakuwa mwanamke, lakini amesema kila mtu mahali alipo nti buli muntu yenna waali akaweze kutubu, asobole okwenenya akamrudie Mungu, era addayo eri Katonda arudi katika njia za Mungu, atengeneze njia za Mungu, atengeneze uhusiano wake na Mungu, kwa sababu kutubu kuna njia moja peke yake ambayo inaleta uhusiano wewe pamoja na Mungu, ambayo inaleta urafiki wewe pamoja na Mungu, kwa sababu Mungu yeye hafanyii mahali patafu, yeye hafanyia mahali patakatifu, yeye anafanyia mahali mzuri, yeye hafanyii na wale ambao kuna dhambi. Ukitaka uhusiano na Mungu katika dhambi rudi kwa Mungu, Katonda otereze enkolagana. Bwana asifiwe sana. Amen. Utakuwa na uhusiano na Mungu. Jakubeera n'enkolagana. Nataka nikuambie mpendwa, Njagala kugamba oluganda. ni wakati mzuri. Tengeneza njia zako. Otereza amakubo. Tengeneza njia zako. Otereza amakubo. Yesu anaporudi, Yesu bw'abaako Yesu akifufuka, Baba afufuke ndani mwako, azukire mu lamu. afufuke mahali ambao ni mazuri. Azukire awalungi. Bwana asifiwe sana. Yesu yebazibwe. Na utaweza kubarikiwa. Ojja kuweebwa omukisa. Mungu ataweza kukubariki. Katonda nakuwa Utakapotubu mbele za Mungu, onene nyamaza. na uachane na njia zile. Noleka Washinda katika njia za Mungu. Nokwata Utembee katika utakatifu wa Mungu. Utambule mu butuukirivu bwe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Katonda agenda kubeera naawe. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu anapofufuka, Bw'aba azuukira afufuke ndani mwako. azukire mu bulamu bwo. Bwana asifiwe sana. Kama yebaza. Mambo yanapobadilika, Ebintu bwe bikyuka yatabadilika ndani mwako. bikyuke mu bulamu bwo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebazibwe. Wacha simame katika miguu. Katembeere ku bigere byaffe. Simama katika Mungu yako. Imirira ku bigere byo. Nataka mwimbaji atupe wimbo moja. Njagala omuyimba tuweyo oluyimba lumu. Wimbo ya kuabudu. Oluyimba olw'okusinza. Kwa ufupi tuimbe tukiende katika mbele za Bwana. Bumpi nnyo nga tugenda mu maaso ga Katonda. Mungu wetu, Katonda waffe. yeye ni Baba wetu mwaminifu. Katonda mwesigwa. Yeye ni Mungu ambaye anasamea. Ye Katonda asonyiwa. Anazungumza katika Isaya Ayogera mu Isaaya. 1:18. Embu 18. Anasema kawachi dhambi zenu Timuleke ebibi byaffe. kama siko nyekundu, yeye anaweza kuziosha Muleke ebibi byaffe. Muleke Takuwa ebibi byaffe. nyeupe. Asobola obyoza itakuwa n'ebibi nyeupe. na Yesu anaweza kuosha asobola obyoza itakuwa nyeupe. Ndugu wangu, n'abifula ebya white. unapojitoa kwa Mungu Kasita weewaayo na gy'ali. kumrudia Mungu, N'odira gy'ali. yeye ni mwaminifu, Ye mwesigwa. yeye ni mwaminifu. Ye mwesigwa. Hakuna aliye mwaminifu kama Yesu. Teriyo mwesigwa nga Katonda. Yesu ni mwaminifu, Yesu mwesigwa. yeye aliyewacha heshima, Eyaleka yeye ebitiibwa akakubali n'akkiriza kuja ulimwengu, aje ku nsi kuteswa abona ili akaweze kukomboa wewe asobole okulokola ggwe pamoja na mimi, nange tukaweze kukombolewa. tusobole okulokolebwa. Yeye ni mwaminifu. Ye mwesigwa. Emitima oliwa nangonyege anyege emitima zono nangonyege chatule nawe oliwa nangonyege anyege emitima I'm
Amen.